Ako si Raymond Blandi, bus mayor, choreographer sa Cluster B ug lumad San Fernando, Hana. Ang among concept nagpasulayan sa usa ka pamilyang mananagat nga nagkugi og panikoy, inubanan sa pag-angkop para malampos sa pag-eskwela ug makabot ang pangandoy nga pagkamarino ug mahawas ang pamilya sa kalisod. Ang mga pangandoy dili imposibleng makabot, basta porsigido ug determinado. Inubanan sa pag-angkop ni San Isidro Labrador, kita magmalampos ni. Ako si Jivan Kininad, punong barangay sa Barangay Balog. Pag-ibanan sa Barangay Balungan, Barangay Tabinan, ug Barangay Tugod. Ug karong gabi una, atong atanan ang pasundayon sa Cluster 3, Contingent number 4. Contingent number 4, Balud National High School, Hukbong Mananayaw. Ladies and gentlemen, the graduates of school year 2023 to 2024, the processional. Mr. Roberto Daniel on his inspirational message. Isip anak sa usa ka mananagat na nagmalampuson sa pagpaningkamot. Dili sayo ng akong nagian para makabot ning tanan. Dakong garbo kini sa akong ginikanan, kay bisan pa man sa ako ang naagian, nagpadayon gihapon ko para kanila. Nagsakripisyo ang akong ginikanan tungod sa panikoy sa akong amahan, nakabot nako ang kalampusan. Maong dako gayon nga pasalamat sa akong ginikanan nga nagpursige sa pagpanikoy para lang matustusan ang among mga kinahanglan. Nay, tay, para ninyo. Manikoy na ko para na ako'y kasustento sa imong pag-eskwela. Dali na sa ulugon ta, magsadya
That was contingent number 4, Hukbong Mananayaw. Special thanks to our lead barangay, Barangay Balud, Punong Barangay Honorable Gigantin A. Inas, support barangays, Barangay Tapionan, Punong Barangay Honorable Pedro Digambis, Barangay Balungat, Punong Barangay Honorable Emilio B. Boro, Barangay Tubod, Punong Barangay Honorable Valerio E. Canoy, Academe Partner, Balud National High School, Principal, Dr.